बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, आज ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, आज के दिन जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर एक तो हम बात करेंगे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई ने, बहुत ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। गो कि इनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले कर देनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी कि देर आए दुरुस्त आए। और उसी टाइम जो है नून लीग भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और वो उसको बहुत तूल देने की कोशिश कर रहे थे ताकि शायद ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें सुना जाए, ना कि उनको सुना जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया, जिस तरह से उन्होंने यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ये इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इंटरनेशनल मीडिया क्योंकि इन्वॉल्व था, लेकिन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देम थी और तकरीबन बहुत अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से उन्होंने अपने आवाज़ उठाई। और ऐन उस वक्त जब ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इस्लामाबाद हो रही थी तो वहाँ पर जाम शोरों में जीडीए का जो धरना था, जो कि जिसमें जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई, जुमात भी हुई, वो एक ऐसी सूरत इख्तियार कर गया कि जहाँ से बड़े बड़े ऐवान जो है वो हिल गए। आज जरदारी भी सोच रहा होगा, आज बिलावल भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन सोचना पड़ता है जब संद का हाल आपने ये किया है कि संद में ना तालीम है, ना सेहत है, ना वहाँ पर किसी को रोज़गार मिलता है। अगर कहीं चीदा चीदा लोगों को मिलता भी है तो पैसे दिए जाते हैं। आज मेरे ख़्याल से पीपल्स पार्टी की सियासत के ही ताबूत में भी उन्होंने एक ऐसा कील ठोक दिया है कि जिसको बहुत मुश्किल से करेंगे। और दूसरी तरफ जो है मुक़्तदर ऐवानों में भी इसकी गूंज उठी। सारा बानो ने तो यहाँ तक कह दिया कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये जमे गफ़ीर जो है मुक़्तदर ऐवानों के सामने भी आ सकता है। नाज़रीन देखें, जब इंसान के लिए अल्लाह कुछ करना चाहता है, जब इंसान को अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता है, जब उसे सुरखरू करना चाहता है, तो वो उसके दुश्मनों से भी काम ले लेता है। जैसे कि फरमाया गया है कि अगर दीन का काम कभी लेना हो अल्लाह ने तो वो शैतान से भी ले लेता है। मैं खैर फजलुर रहमान को शैतान तो नहीं कह रहा हूँ, वो आलम दीन है। और आज मैंने देखा कि किसी जगह पे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, सोशल मीडिया का इंटरव्यू था डेफिनेटली, और इसमें वो कह रहे थे कि सीटें इमरान जीता है, अगर इमरान जीता है तो उसे हुकूमत बनानी चाहिए। और यही बात जीडीए में भी पीर पगाड़ा कर रहे थे कि जो जीता है, बल्कि उसने कहा, उसने तो नौजवानों के एक नई रविश दे दी, एक नया रास्ता बता दिया है। और आज इमरान ने वो कर दिया सियासत में, 76 साल तारीख़ में ये पीर पगाड़ा के अल्फाज है कि ऐसा न कभी देखा, न कभी सुना, न कभी हुआ। आपने उसका निशान छीन लिया। कोई बैंगन से लड़ा, कोई टमाटर से लड़ा, कोई जग से लड़ा, कोई माइक से लड़ा, कोई कप से लड़ा, कोई जूते से लड़ा, लेकिन आपने बैठ लिया तो क्या लोगों ने वोट नहीं दिया? अब लोग समझ गए कि अगर हमें कुछ करना है, यानी कि अगर हमें सियासत करनी है तो सियासत अवामी होगी। यानी अगर इलेक्शन आज के बाद होंगे तो इलेक्शन जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, जर्नलों के इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि अवामी इलेक्शन होंगे। मेरे ख्याल से तो अब ये जनरल इलेक्शन का नाम भी तब्दील करके अवामी इलेक्शन रख दिया जाए, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अब अवामी इलेक्शन नहीं होगी। नाज़रीन, और मैं अपने गुफ्तार चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से तैयबा राजा को भी वेलकम कहूँगा और खुश आमदीद कहूँगा, क्योंकि तैयबा राजा 10 महीने के बाद वापस आई है। उसने लोगों का शुक्रिया अदा किया, अपने माँ बाप को क्रेडिट दिया है। डेफिनेटली जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपके माँ बाप, आपके लोग, आपकी उनकी दुआएं आपके साथ होती है। नाज़रीन, ये जो सिनारियो बन गया है, ये जो हालात क्रिएट हो गए, एक तरफ तो धांधली की आवाज़ें जो हैं आ रही है इलेक्शन में, और ये धांधली की आवाज़ें जो हैं पाकिस्तान के ऐवानों से आगे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फैल रही है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ एक पटिशन भी दायर कर दी गई है अदालत के अंदर कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। क्या ये अरबों के इलेक्शन कलअदम होंगे? इलेक्शन कलअदम होंगे तो इसका नतीजा क्या होगा? क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? क्या ये इसी तरह से चलेगा? मेरे ख़्याल से कहीं तज्ज़ियाकारों का ये तज्ज़िया है कि इलेक्शन कलअदम नहीं होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो भी जाए। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन कलअदम हो जाते हैं तो ये सेटअप और तवालत इख्तियार कर देगा। और पहले जैसे कि 90 डेज़ का इलेक्शन जो था, जो इमरान ख़ान ने, पीटीआई की हुकूमत ने पंजाब असम्बली तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी, वफाक में ख़त्म किया, तो वो इलेक्शन कितना तूल इख्तियार कर गए थे और 2 साल 1.5 साल के बाद जाके उन्होंने इलेक्शन किए। अब भी न जाने कब करेंगे।
جب تک ان کے ٹینور ختم نہیں ہوں گے مقتدر حلقوں میں جو جنرل بیٹھے ہوئے، میرے خیال سے یہ اس کو اتنا ہی طول دیں گے. لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں، اور میرے خیال سے مقتدر ایوانوں میں بھی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ عوام کا ہے. ناظرین، میں تھوڑی سی بات کروں گا، یہ آج کے سیناریو میں نہیں ہے، وہ میں بات کروں گا ایم کیو ایم پر. جو اس دفعہ ایم کیو ایم کا رویہ رہا، اگرچہ کہ یہ رویہ ہر دفعہ رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم، ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، بہت پڑھ لکھ کے آئے ہوئے ہیں. اگر کسی جماعت میں اس سے پہلے، جبکہ پی ٹی آئی سے پہلے کسی جماعت میں اگر پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے تو وہ ایم کیو ایم میں ہوتے تھے. ہندوستانی لوگ ہیں زیادہ تر، اردو سپیکر ہیں، اردو سپیکر کو ہم ویسے بھی ذرا ایک درجہ اوپر رکھتے ہیں، معزز رکھتے ہیں، بلکہ معظم رکھتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا تعلیم یا ایجوکیشن یہ سکھاتی ہے کہ جب آپ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں تو غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جو تگ و دو میں رہتی ہے پھر نہیں رہتی؟ یہ آج خالد مقبول کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹر خالد مقبول کو، کہ ہم جیتے نہیں ہیں، ہمیں جتوایا گیا ہے. جیسے کہ دوسرے لوگ بول رہے ہیں، اور وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جن کی تعلیم کے اوپر ہمیں شک و شبہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، تو یہ کیا اس ایوان میں آئیں گے اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی ہم سے یہ بات نہ کی جائے، ہم سے بات کی جائے؟ اس پہ کل بھی میں نے آپ کو ویلوگ میں بتایا تھا کہ اگر سب سے زیادہ کوئی خوش ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. میری ایم کیو ایم سے ریکویسٹ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے آپ کو اس جوگا رکھنا ہے کہ وہ کراچی کے عوام، کیونکہ کراچی کی عوام بہت سلجھی ہوئی ہے، کراچی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ ان پڑھ نہیں ہیں. اگر ایم کیو ایم وہاں پر اپنی حیثیت ختم یا کھو بیٹھی ہے تو اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے. مثلا میں بات کروں گا پی ایم ایل این کی، جہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا کہ جہاں پر جاگیردار لوگ ہیں، جہاں پر چودھری لوگ ہیں، جہاں پر جٹ لوگ ہیں، جو کہ ایجوکیشن سے زیادہ کاروبار کی طرف جاتے ہیں. لیکن ایم کیو ایم تو کوئی کاروبار نہیں کرتے، وہ تو بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں. اور اگر ان کی سوچ بھی ایسی ہے تو میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں جہاں پر نون لیگ کی سیاست جو ہے دم توڑ رہی ہے اور قبرستان کا رخ کر رہی ہے، تو میرے خیال سے ایم کیو ایم کی بھی سیاست کا مقبرہ ہو جائے. اور ایم کیو ایم کو یہ چیز نظر آ گئی ہے. میرے خیال سے میں چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم بھی کھل کر آئے اور کہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے، ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ کیا اتنی جرأت کر سکیں گے؟ کیا یہ اپنے آپ کو بچائیں گے؟ کیا یہ اپنی ساکھ کو جو ہے بچائیں گے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں. اور کراچی کی عوام، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک چیز سمجھ جائیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہے. اور پڑھا لکھا جاہل ان پڑھ جاہل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. ناظرین، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جب تک کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں سامنے آ جاتی، پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.